Majong gabi guys, majong gabi. This is me again, of course. No, balik na pud ta. Ang inyong mga kaagtang, balik na pud. Katugon ko guys, pero dapat under time ang gani anta ko ganiha, alas 3. Kay katugon jud ko ganiha sa dihang nagpahuway nami, naglingkod-lingkod mi adto kay wala na lagi may flight nga handolan kay ang open counter kay 4:30 man, anja mo out naman ko alas 4 no, kay ning end ko ganiha alas 4 guys. So ni mata ko og 2:30 dis ang butanga nga tugnaw pa man lagi kaazo iligo. So naglingkod-lingkod sa ko dinhi lingkuranan. Cellphone kay mo try lagi anta kog scatter ba. Di man gajud ko kasud sa internet guys, marang wa na lang. Anja ninggikan ko dire ko ana alas 3:40. Sus di man ta pwedeng mapadagag kasi guys kay kaadlawon ba ja uso ba ja karon ang disgrasya. Pag abot na sa airport, ang gilili sa kuan sa window alas 4 Gs na, so na lang kumusod para mag-in usa mag-parking kay late naman ko no. So ang gibuhat nag-parking na lang ko, then usa ko ni-in late gihapon. Anja katugon lagi ko ganiha, hawid ko cellphone nga na murag matagak na gazet mo nang nanghid na kong share nga mo under time ko kay katugon lagi ko. Sus nalingaw ra man pud mig istorya kay kinilaging magkauan nalingaw naman nino kog istorya didto, so wa na ko maka under time dali sabi hantod nga naka-out jud ko alas 4 no. Anja abot dire nawa hinuoghang katugon, wa gani ko kahinlo na grabe kalat guys, grabe kalat, wa nay kabutangan sa kalat. Ang lamisa puno nawa, ang lamisa puno, wa nay kabutangan, pero wa koy gana mo hinlo kay anha na nag-day off na kay kapoy na no, kapoy na. So sagdilaman na bitaw tao. Anja ato ding hisgutan karon guys is kining atong panahon karon. Di ba nakakuan mo nga bagong gipatay lang na teacher dito sa Baiso sa Kandihay, 2 days nga nawa, anja nakit-an patay na gisud pa jud sako. Why konsensya ang gabuhat adto guys no, wa joy konsensya ambot unsay rason nganong nahitabo to ni ja. Anja karon di pa lang dugay naa na po'y nahitabo, gipatay uyuan sa pila to batan-on pa, college student. Tungod lang daw kuno to sa baylong kwarta nga 2,000 ansa giilisag 1,000 gipatay na dajon. Ingan na ra kabarato atang kinabuhi guys, nga basta-basta na lang ka nga naman daig pag istoryahan na laman no. Tungod kay naay bisyo gani maoy imong paumhan, buang ka no, mabuang ka, di gani ka control sa imong bisyo, maski scatteran na aw imas mo nang og moduwa manggali mo guys, lingaw-lingaw ra, ayaw isa isip og isa puso, og naarwi kwarta moduwa og 100 200 sakto na, og di mapildi manggaling azaw na padak kay sayang ang kwarta, kapoy manarbaho, kapoy mangita og kwarta. Unja tungod lang sa scatter mo patay na ka, tungod lang sa baylo sa scatter mo patay na ka. Sus Ginoo ko na insa naman ning kalibutan kalon Lord no. Ingana ra kabarato atong kinabuhi, unsa uyuan pa jud mo pa jud ni palit og gamit sa kanang eskwela. Sus Ginoo ko, wa jay mahimo, way maadjong future, ug ingana imong buhaton no nga mo patay ka o magbisyo ka, wa jud guba ang imong ugma, imas ang imong kaugalingan ana guys. Mao nang ajaw jud mo pada o di jud ta magpada atong lig-unon atong kaugalingan guys, nga di jud ta mosudan ng mga butanga kay ikaw na gani kontrolon sa imong hunahuna, imas jud mo nang
dapat kita jud mismo maoy mo kontrol sa atong hina-hina, kay ang atong hina-hina maunay gada sa atong lawas, ug unsay gidiktar sa atong utok maunay buhaton sa atong kamot, maunay buhaton sa atong parte sa atong lawas. Ug maingon ang imong utok nga, uy, mulakaw ko karon, siyempre kanang imong tiil mulakaw jud na. Uy, maunay ang buhaton, maunay gidiktar sa imong utok nga, uy, maunay buhaton, siyempre kanang imong kamot mulihok na, tungod kay maoy gidiktar sa imong utok. So ato jang paningkamutan guys nga di ta magpadiktar sa atong utok, kita maoy mo kontrol sa atong utok aron dili ta makabuhat daan ng mga butanga, no? Unsa usa pa, moduwa lagi ta, di ta magpakontrol sa excited tang moduwa. Ako moduwa man ko guys, pero mapilde na gani ko 100 200 aw stop sa ko, no? Stop sa ko kay wa nay swerte ajaw palabi or kinadak ang pilde na 400, stop sa jud tadana guys, kay nakasuway ng pugog na kadaog, mahigam lagi ka, pero og mao lagi na hangingan pa diktar gani ka sa imong utok aw imas mo nang nahitabo sa kandihay karon, uyuan lagi gipatay tungod ra sa nakabaylo og 2,000 giilisan sa 1,000, ug imo day nang asabton nga basig wa pay kwarta, sunod na lamang pod patay jud ritso. Sa may nahitabo karon sa binata, kulong. Mao na diha, tungod kay daka sa diktar sa imong huna-huna, diktar sa imong utok, di maayo guys. So gampo jud ta, maura jud na itong puhunan, magampo ug iwasan ang bisyo. Ora guys, hinaot nga kini makahinuklog og kinsa may makabasa makapaminaw ani, makahinuklog og nagustuhan man nimo nga yaw-yaw, heart na lang diha, no? Heart na lang. So that's all. God bless. Bye bye.